Vest koja je izazvala burne reakcije širom regiona otvorila je pitanje koje već danima deli javnost. Da li će Ratko Mladić posljednje dane života provesti u pritvorskoj bolnici u Hagu ili će ipak biti prebačen na lečenje u Srbiju? Odluka rezidualnog mehanizma za krivične sudove da odbije zahtev za privremeno puštanje iz humanitarnih razloga izazvala je lavinu reakcija porodice, pravnog tima, zvaničnika Srbije i Republike Srpske, ali i organizacija koje godinama prate rad Haškog tribunala. U trenutku kada i sam mehanizam konstatuje da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića veoma ozbiljno, da se nalazi na kraju života i da postoji velika verovatnoća smrtnog ishoda u kratkom vremenskom roku, usledila je odluka koja je dodatno podigla tenzije i otvorila nova pitanja o humanosti, međunarodnom pravu i odnosu prema osuđenicima u završnoj fazi bolesti. Upravo zbog toga mnogi sada postavljaju pitanje koje odzvanja regionom. Da li je ovo posljednje poglavlje jedne od najkontroverznijih i najtežih priča sa prostora bivše Jugoslavije ili tek početak nove međunarodne pravne i političke bitke koja bi mogla da preraste u veliki diplomatski sukob? Ono što je posebno izazvalo pažnju javnosti jeste tvrdnja Darka Mladića da je njegov otac u katastrofalnom stanju, da umire vezan za krevet i da ga, kako kaže, u životu drži samo snaga volje. Te rečenice izazvale su ogromnu pažnju, naročito nakon što je potvrđeno da je general Ratko Mladić već 2 godine vezan za krevet, da teško govori, da je pod palijativnom negom i da ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme. Mnogi sada postavljaju pitanje da li će naredni dani doneti preokret ili će odluka mehanizma ostati konačna uprkos sve težem zdravstvenom stanju. Šta vi mislite? Da li humanitarni razlozi moraju biti iznad svih drugih pitanja ili odluka Haškog mehanizma ne bi smela da bude promenjena? Napišite vaše mišljenje u komentarima jer upravo ova tema izaziva možda i najjače podele u javnosti posljednjih godina. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbio je zahtev da Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju uz obrazloženje da u pritvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici u Hagu ima adekvatnu medicinsku negu i da bi njegovo premeštanje moglo dodatno da ugrozi njegovo stanje. Upravo ta formulacija izazvala je burne reakcije porodice i pravnog tima, jer je istovremeno u obrazloženju odluke navedeno da se Mladić nalazi u završnoj fazi života i da je njegovo stanje teško, ozbiljno i pogoršavajuće. Predsjednica mehanizma Graciela Gatin Santana navela je da pritvorska bolnica može da mu obezbedi maksimalnu udobnost i negu bez dodatnog pogoršanja stanja koje bi predstavljalo nehumano ili nedostojanstveno postupanje, kao i da ne postoji dodatni tretman koji bi mu bio dostupan van Holandije. Upravo taj deo odluke porodice i advokati osporavaju. Darko Mladić tvrdi da je stanje njegovog oca posljedica neadekvatne nege i da je živ uprkos njihovoj nezi, a ne zahvaljujući njoj. Njegove izjave dodatno su odjeknule kada je rekao da čak i lekari u Hagu priznaju da Ratko Mladić umire. Posebnu pažnju izazvala je njegova tvrdnja da njegov otac više ne prepoznaje ljude koji su stalno uz njega, da ne može normalno da govori i da je već 2 godine nepokretan. U javnosti je dodatnu težinu dobila informacija da je Ratko Mladić 10. aprila imao moždani udar, nakon čega je njegovo stanje dodatno pogoršano. Nekoliko nedelja kasnije, 2. maja, bio je prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na nov moždani udar.
ali je nakon pregleda vraćen u pritvorsku bolnicu jer lekari tada nisu zvanično potvrdili novi udar. Darko Mladić tvrdi da upravo taj sled događaja pokazuje ozbiljne propuste u lečenju. Naveo je da lekari ranije nisu uspeli da prepoznaju simptome moždanog udara na vreme i da je njegov otac lečen od urinarnih infekcija, dok je stanje postajalo sve ozbiljnije. Rekao je i da je nivo cinizma postao neverovatan i da porodica smatra da se prema Ratku Mladiću primenjuju posebna pravila koja ne važe za druge osuđenike. Prema njegovim rečima, porodica veruje da je čitav slučaj postao političko pitanje i da se već godinama gura isti narativ bez obzira na zdravstveno stanje. U javnosti je posebnu pažnju izazvala informacija da je porodici ograničen pristup Ratku Mladiću. Darko Mladić kaže da mogu da ga posećuju do 10 dana mesečno, ali da je njegovom ocu potreban svakodnevni kontakt sa porodicom. Naveo je i da su posete logistički izuzetno teške, jer porodica mora da prelazi 1000 kilometara kako bi sa njim provela samo nekoliko sati dnevno. Upravo te rečenice izazvale su snažne reakcije dela javnosti koji smatra da se u završnoj fazi života mora omogućiti humaniji tretman. Sa druge strane, Fond za humanitarno pravo ocenio je da je odluka mehanizma opravdana i da teško zdravstveno stanje osuđenih za najteže međunarodne zločine ne poništavaju svrhu kažnjavanja. U njihovom saopštenju navedeno je da Ratko Mladić dobija kontinuiranu i adekvatnu medicinsku negu u skladu sa međunarodnim standardima i da nema elemenata nehumanog ili ponižavajućeg postupanja. Posebno je naglašeno da ne postoji medicinski tretman koji bi mu bio dostupan u Srbiji, a nije u Holandiji. Fond je naveo i da je odbijanjem zahteva otklonjena mogućnost političke i medijske glorifikacije pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Posebnu pažnju izazvali su podaci koje je Fond objavio o kontaktima sa porodicom. Prema njihovim navodima, od avgusta 2025. godine do maja 2026. Ratko Mladić je imao ukupno 93 posete, uključujući lične i video kontakte u trajanju od 30 minuta do 7 sati. Također je navedeno da mu je omogućeno do 10 punih dana mesečno porodičnih poseta i da postoji mogućnost dodatnih susreta uključujući prisustvo porodice tokom posljednjih dana života. Upravo taj podatak direktno se sudara sa tvrdnjama porodice da je pristup ograničen i nedovoljan. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog odluke mehanizma i naglasio da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno lečenje i univerzalne civilizacijske vrednosti moraju biti jednaki za sve bez obzira na presude ili optužbe. Vujić je posebno istakao da je Srbija ponudila sve potrebne garancije za lečenje, smeštaj i nadzor Ratka Mladića na teritoriji Srbije i da je to evidentirano u postupku pred mehanizmom. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da ovakve odluke dodatno urušavaju poverenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija i ostavljaju utisak selektivne primene humanitarnih standarda. Sličan stav izneo je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak nakon sastanka sa Nenadom Vujićem u Beogradu. Tokom razgovora naglašeno je da su Srbija i Republika Srpska spremne da obezbede sve neophodne uslove za lečenje i nadzor Ratka Mladića i da humanost ne sme biti predmet političkih procena niti različitih aršina. Selak je naveo da će Republika Srpska zajedno sa Srbijom nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva
kako bi se zaštitila osnovna ljudska prava i omogućio human tretman. U međuvremenu advokat Goran Petronijević izneo je tvrdnju da jedino Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da naloži predsjednici mehanizma Gracijeli Santani da promeni odluku i dozvoli prevremeno puštanje Ratka Mladića iz humanitarnih razloga. On smatra da slučaj mora biti hitno iznet pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i Komitet za zaštitu ljudskih prava. Petronijević je ocenio da odbijanje zahteva praktično menja prirodu kazne sa doživotne na smrtnu i dodao da smatra da postoje politički, ali možda i lični i kadrovski razlozi zbog kojih je zahtev odbijen. Posebno snažne reakcije izazvala je njegova izjava da bi za mehanizam veći problem bio da Ratko Mladić bude prebačen na VMA u Beogradu, oporavi se i poživi još nekoliko meseci, nego da ostane u Hagu u terminalnom stanju. Te reči izazvale su burne reakcije u javnosti, baš kao i njegova tvrdnja da bi ga najradije pustili da premine u avionu između Amsterdama i Beograda. Upravo te izjave dodatno su rasplamsale polemike o tome da li je odluka mehanizma isključivo pravna ili u sebi sadrži i snažnu političku dimenziju. Darko Mladić je najavio da će porodica pravdu tražiti pred međunarodnim institucijama i naveo da su već podnete prijave Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Komitetu za zaštitu od torture. On smatra da se prema njegovom ocu sprovodi oblik torture i tvrdi da su mnoge odluke mehanizma protivpravne i cinične. Posebno se osvrnuo na izdvojeno mišljenje jedne sudije koja je ukazala na težinu zdravstvenog stanja Ratka Mladića rekavši da je pokazala kako izgleda profesionalac koji radi nezavisno od političkih pritisaka. U pozadini čitavog slučaja nalazi se i činjenica da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Upravo zbog prirode presude ovaj slučaj izaziva snažne podele i u regionu i u međunarodnoj javnosti, dok jedni insistiraju da humanitarni principi moraju biti iznad svega kada je neko u završnoj fazi života. Drugi smatraju da težina zločina zbog kojih je osuđen ne može biti zanemarena. Mnogi analitičari smatraju da će naredni period biti ključan za dalji razvoj situacije, jer porodica, advokati i politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske najavljuju nastavak pravne i diplomatske borbe. Istovremeno mehanizam ostaje pri stavu da Ratko Mladić dobije adekvatnu negu i da nema razloga za premeštanje. Upravo taj sukob dva potpuno različita narativa sada dominira javnim prostorom. Jedna strana tvrdi da se pred očima sveta odvija nehumano postupanje prema čoveku koji umire, dok druga strana insistira da međunarodne institucije postupaju u skladu sa pravilima i medicinskim procenama. U središtu svega ostaje pitanje koje izaziva najveće emocije. Da li će Ratko Mladić posljednje dane života dočekati u Hagu ili će ipak biti doneta nova odluka koja bi mogla potpuno da promeni tok ovog slučaja? Zaključak ove priče ne može da bude jednostavan jer se pred javnošću sada ukrštaju bolest, presuda, politika, pravo i pitanje humanosti. Ratko Mladić ostaje u Hagu. Njegovo zdravstveno stanje je označeno kao izuzetno teško. Porodica tvrdi da vreme ističe, a mehanizam ostaje pri odluci da premeštanja neće biti. Zato je ključno pitanje za sve vas. Da li čovjek u završnoj fazi bolesti, bez obzira na presudu, mora imati pravo da posljednje dane provede bliže porodici i na lečenju u svojoj zemlji? Ili ovakva odluka mora ostati nepromenjena do kraja,
bez obzira na sve. Napišite svoje mišljenje u komentarima jer ova tema ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Ako smatrate da o ovome treba javno govoriti, podržite video lajkom, podelite ga i napišite šta mislite. Da li je ovdje presudilo pravo, politika ili nešto treće?